हेलो गाइज आपण समस्त को मोर आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग रे स्वागत। इंग्लिश रे की कहनबो ओ वेलकम 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 समस्त को वेलकम। बस मु आउ सागर भाई बाहरी पड़िथिलु किचिंग मेला बुलवा पई। तो जिबा मेला रे कोन बुलाबुली होची केते कोन मस्ती होची देखिबा आगु। आमे तो बदमाश हेबा पई ही जाउछु। एबे टिके संध्या टाइम रे मजा मस्ती नले भल भी लागबो नै। आमे गाड़ी बस पड़लु, गाड़ी भी हमर बहुत जोर रे चलची 17-18 वाला को बहुत स्पीड एटा आपण संभाली परिबे नै केही। तापर जंगल रास्ता देखि आमे एथि पई जाउछु काहे कि ना एटा हमर शॉर्टकट वेटी पाखो हुए। तापर पदमपुर पहुंच जाइछु आमे। पदमपुर एटा केउझर पदमपुर नै ता मो पाखा पाखी एठी गोटे पदमपुर अछि। पदमपुर रास्ता देखि गला बळे मो भाई कहला गोटे सफल न खाइले मु जिबिनी। ठीक अछि दुकान रे सीधा गलु कोणी भाई गला सफल पाई के से सफल नै के आसला। तापर मते भी किछि खाइबा पई इच्छा हला जेतलु दुकान देखली। तापर मु गोटे बिंगो नै के पळे आसली चिप्स। तापर आमे पुणी बाहरलु नदी रास्ता रे गला बळकू दमवाणी पाखरे आमो हीरो हिरोइन दी जण को पाई गलु। ए देखंतु आसी गले इस मेला बुली की पळे आस सारलेनी। अच्छा ठीक अछि आमे तापर बढलु आकू पुणी एठी आसी की देखि पारुथबे दमवाणी पहुंची गलु। तापर मो भाई कहला मो एठी सफलटा न खाइले जिबिनी। ए नदी पुल ऊपर ही गाड़ी छिडा करी पकेइला। तापर से तो गाड़ी चलाउतला ना मु किछि कहि भी पालिनी। तापर हसुचंती मु जतबळु कहि दउची सफल खाइबा पई छिडा करले आउ कोन। तापर मु भी भाबिली जे धरिची लेजटा खाइ दिए। मु भी मोर खाइ देली। तापर पुणी थरे खिया पिया सारी की आमे बाहरलु सीधा चललु। एते स्पीड जाउछु आमे नानो वाला ओटे मारी के पळौची। हां भाई स्लो ही यातायात करबा कथा काई एते रिस्क काई ना। आमे बढ़लु तापर शॉर्टकट मारिबा चक्कर रे देखुचंत नदी नाळ हेई की डेई की गाडी की जो जागार नै की आसछु भाई कहनी घाटी उठिला गाडी हमर। तापर सीधा जाई की पहुंची गलु किचिंग पहुंची गलु 5 मिनिट रे बस। तापर आमे गाडी पार्किंग कर दे की पुणी बढ़िलु सीधा मंदिर आडे। ए देख परथु पापा की परिया आउ कोन करा जीवो से तांको बाटरे जाउचंती। आमे गेट सामना रे एथि पई जाउछु सामना देकी काहे कि ना पछाडू जाइते लुचि लुचि भल लागेनी। तापर एपटरे सबु गाडी फाडी पार्किंग करके सब अलगा अलगा रास्ता रो आछंती ना पापा की परिया सब आछंती सेथि पई आमे जाउछु फ्रंट गेट देकी। लुचि गले आमे देखि पारिबनी कि समान भी देखि पारिबनी एटा भल होनी ना सेथि पई बस। तापर आमे थर थर भाबुछु जिबु कि नै किंतु आउ थरे इच्छा हला ना टिके जाई की आसीबा नले भल लागियोनी। किछि आसीबो पुणी गेट बाहरु पळेओ टा जमा होबनी। ए मौ सांग देखली खाली कान रे बाडौचंदी फोन टा कथा कोन। हां एठी नेटवर्क भी ठीक से रहउनी काहे कि ना लोक भिडो घडी जेहेतु अछि नेटवर्क ठीक से रहउनी। छोट पिलां को गाडी खेळना गाडी एठी प्रबल। एठी तो दुकान प्राय तो खेळना ही भर्ती हिची। एठी जते भी दुकान अछि गेट भितरे बस एटा जस्ट खाली एंट्री गेट टा सेटा मेन गेट तो एठी सामना रे अछि मंदिर को जिबा पई। गहडी तो विशेष नाही किंतु जति भी अछंती बहुत अछंती। ओ मते तो एठी किचिंग आसला माने मोर खाली गोटे चिंता मु कोडी 12 मजा केतळे दिटा खाइ देई। एठी भलो 12 मजा मिले किचिंग रे हमर। आपण भी जदी केबे आस्ते निहाती खाइते निश्चय जानिथे। तो मु भाबिली जाय टिके पार्टी रे आगे टिके बाजू। तापरे मंदिर देखि परथु एठी हमें से मंदिर साइड रे जो मौसा अछंती जणे दुकान देथांती तांको दुकान सब एठी थाए देखिथिबे आपण जदी आस्तिले। तो आमे गलु मौसा को पाखु पळे आसलु 12 मजा बस रेडी होची हमरो संगे संग फटाफट मौसा हमर रेडी कर देले बस। तापर बस पॉलिथिन रे भर्ती करा हला। हां इन्ना मु तो धल्ली चालली आ रहिबोनी मौसा को रही मो पाखु नै गला। फेला बळकु देखिलु सेठु जेठी टाटू जणे भाई बनौचंती पूरा डिजाइन रखचंती किंतु आम भाई एते कष्ट सही होबनी थाउ टाटू हाटू करी होबनी। एबे मते 12 मजा खाइबो प्रबल इच्छा मो भाई धरि की पळेला मु ताटू जल्दी ना नै की आसे आ दिटा खाइबी बस। मु छुली की नै की पळे आछी खाइ दे दिटा आगो परे देखा जिवो अलगा कथा। तापरे 12 मजा खिया की सरला आमे पुणी गलु मेला भीतर को। एबे मेला रे एंट्री टा हबो हमर तापरे देखिबा कोन होउची। ठीक मेला को पशु पशु ही भाई दी जण सांग देखा आइ गले। तापरे से तांगर कोन किचरी मिचरी कथा होचंदी मते किछि सुबुनी। हो ठीक अछि आमे तापरे पुणी आउ थरे आगैलु
ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ତ ଦେଖାଗଲେ ଆମର କଣ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କାର୍ଟୁନ ବାଲା କିଏ। ଆଉ ଦେଖିବା ଏଠି ତ ସବୁ ଭାଇ ଏ ଛୁଆ ତାର ବାଜା ବଜୁଛି। ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ ତ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ପଳେଇବି କିନ୍ତୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଆମର କଣ ବମ୍ବେ ଲଡୁ ନା କଣ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୁଢୀ କା ବାଲ ହେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ସିଧା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନ ଦେଖିଦେଲୁ। ସୁନା ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଏଠି ମିଳୁଛି ସୁନା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରୁହ ଦେଖଉଛି ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏଇ ତ ଆଉ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ସୁନା କିନ୍ତୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଏ ସୁନାକୁ କେହି ନେଇକି ବି ଯିବେନି ଭାଇ। ସେଫ୍ଟି ଏଠି ବହୁତ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚୋର କିନ୍ତୁ ନେଇପାରିବେନି କେହି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠୁ ଆଗେଇଲୁ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଅଛି ଏଠି। ତ ଭାଇ ଖାଲି କ୍ୟାପ୍ ହିଁ କ୍ୟାପ୍। ହରେକ ମାଲ 50 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା 50 ଟଙ୍କାରେ କ୍ୟାପ୍ ଏଠି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲର ନେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ଏଠି ବି ହରେକ ମାଲ 50 ଟଙ୍କା। ଏଠି କଣ ମିଳୁଛି ସବୁ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ। ତ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଖିପାଇଲୁ ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଗଲୁ। ଫେର ଆମେ ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢିଲୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଆରେ ଭାଇ ଭିଡିଓ ଭିତରେ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଧୂଳି ହେଇଯିବ ଆମେ ଖାଇବୁନି। ସିଧା ପଳେଇବୁ। ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇବୁ ଏବେ ନାହିଁ। ଏଠି ବାକ୍ସ ଫାକ୍ସ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ଏଠି ମିଠା ଜିନିଷ ସବୁ ମିଠା ଦୋକାନ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବଡ ବଡ ବାକ୍ସ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇ ପାରିବେ ଆରାମସେ। ଏ ମଉସାଙ୍କ ଦୋକାନ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ। ହରେକ ମାଲ 20 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ଏପଟେ 20 ଏପଟେ 10। ସବୁଆଡେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ମିଳିବ। ହରେକ ମାଲ ଯୋଉଠି ସବୁ ଝିଅ ସେଇଠି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଦେଖି ତ ଜାଣିଯିବେ ଆଉ କହିବି କଣଟା। ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା। ଏଠି ଗହଳି ବହୁତ ଅଛି। ଏଇଠି ଭାଇ ଗହଳିଟା ହେଇଛି। ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ହରେକ ମାଲ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା। ଏଠିକି ଆଉ ରହିବେ। ଏଠି ମୋବାଇଲ କଭର ସବୁ ଅଛି। ଆମର ଭାଇ କଭର ଲାଗିଛି ଆମର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଖଟା ଫଟା ଆଚାର ଏଠି ସବୁ ରହିଛି। ପଟେ ପୁଣି କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପାଦ ପୋଛା ସବୁ ଘରେ ଯଦି ଦରକାର ତାହେଲେ ନେଇକି ଆରାମସେ ପକେଇ ଦିଅ। ହରେକ ମାଲରେ ମାନେ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ମିଳିଯିବ ଏଠି। ତ ଏଠି ଚଷମା ବି ଅଛି କ୍ୟାପ ବି। ଆଉ କଣ ଦରକାର। ମେଳାରେ ତ ଏତିକି କିନ୍ତୁ ମତେ ମେଳାରେ ବୁଲିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ମେଳାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ହିଁ ନାହିଁ। ମେଳା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବସେ। ତ ବୁଲାବୁଲି ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆମେ ମେଳାରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଯାଉଥିଲୁ ବା ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଆମ ଭାଇ 3 ଜଣ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେମାନେ ପରେ ଆସିଗଲେ। ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖା ହେଇଗଲୁ ବାସ୍। ତାପରେ ପୁଣି ହସିଦେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ସାଗର ଭାଇ ଟିକେ। ଆଉ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ଦେଖି ଏବେ ଆରେ ଭାଇ ଗୁପଚୁପ ଖାଇତେ ଆସୁ ଆସୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମ ହସ ଉଠିଗଲା। ଭାଇ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏତେ ଜୋଶ ବାପରେ ବାପ। ଆଉ କିଛି ଆଉ କରିହବନି। ହଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାଟରେ ଗଲେ ଆମେ ଆମର ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦବା। ଆଉ ରହି ହଉନି ବାସ୍ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ବାଡେଇଲି ମୁଁ ଗୁପଚୁପ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ଗୁପଚୁପ ର। ତାପରେ ସରିଲା ଆମର ଗୁପଚୁପ ଖିଆ ପିଆ। ତାପରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ସାଗର ଭାଇ ଆମେ 2 ଜଣ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି ଠିକ ନାହିଁ ମ। ଆମେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କୋଉଠି କଲୁ ବାସ୍ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ରେ। ଆଉ ଯଦି ବ୍ଲଗ ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟେ ସେୟାର ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।